guys, so clean na akong table, cartoonist, sa katong nag-clean ko table. Okay. So, ang gagawin natin ay yung cups, itong cups ay meron akong slime at itong basura. It's time for you to go in heaven. Lagay na natin dyan. Okay, dyan ako done. Okay, wala ko ganahin din na part. Okay. First thing we gotta do is my slime. Aking slime. Lagay natin dyan. Or pwede dyan. Or huwag kasi dyan ko ilagay. Sige dyan. So, i-arrange na to ni guys. Oh, so, first, atong i-arrange kay ikaw, wait lang guys, ako sabihin ko tang pin. Okay, first, mauna itong i-first arrange. Oh my gosh, nakatatap. So, ganyan sa natin. Ganyan. So, remove, at remove dyan sa loob. Marami ko remove in the inside. At ito, okay na yan. Pero, inubusan na natin siya. So, ako lang na po. Okay. Una tong buhaton ay tag tissue. Tissue, guys. Tissue. Okay, magawa na ta. Okay. Lagay na natin. Yan. Okay. So, kuan ta guys. Nakukuha I'm back. So, ganyan. Natin. It's good. So, let's do this. Okay, cleaning time. Wala ko siya na-clean. Okay. Wow, ganyan, clean na siya. Ew, yucks. Okay. I-rearrange na to siya guys. Not demure. Like not so demure. Ugly siya guys. So first we're gonna do is the pens. Ang pens. Ito, dalawa dyan. At ang ganito po dito. Sa DIC. Ay, wow. Dyan.
Okay. No. Lagay na natin itong dito. At ito sa atin ito. Ang charger sa para. Okay. And next, akong cutter. At wait, dyan yan. At singsing. Itong yung singsing. Dyan na lang. Dyan. Guys. Okay. So next ay sa loob. Itong makeup. Ito. At ito. And ito. Okay. Dalawa scotch tape. So, lagay ko tong dalawang scotch tape. Scotch tape dyan. Sarado. Ito guys, ako rin siyang i-keep. So, dyan. Oh, next. Okay. Next, ang gagawin natin ay sa dyan, ito, sa ito. Linis tayo. Okay? Ito, makita nyo. Okay, ganina naman ko nag-lumpio, guys. So, kung wala ninyo nakita na nag-lumpio ko ganina, comment down below. Wala kay ko siya. Kinan yan. So, anong lagay natin to? Lagay na natin. Okay. Yan. Ang mga phone. Okay. Okay. Ang itang makeup. And okay lang. Oh my gosh. Marami. Oh. Okay. Alam. Bagyan na natin. 1. Bagyan na natin. Arrange ko please. So, mag-inanigyapong ko next time. Kung ma-30 na po tayo kinasa. Talagang sarap ko mag-gamit ang acrylic marker ko. Done. So, next up, sunod kay lang, balik na natin. Ay, wait, i-rearrange ko like balu-balu.
So, ito. Yan sa... Ang markers ko! Ew. So, i-bicolor ko lang siya. Ano, may gunting guys. Cleaning. Kaya lang yan. Okay. Lagay natin by color. Starting off with brown. Wala ko lang i-stop. Oh my gosh. Ayan na po yung bicolor guys. Ang uban guys, wala na yung takbo. Next. Brown. Pink una guys, mga pink. Pink. As we see. Pink yun una guys. Pink. Pink. Yes, pink. Next, yellow. So, I think orange na good niya. And yellow. Rasang takot ko ka. Next, red. So next are blues. Blue guys. Blue. Hindi pa siya blue guys. Ito pati red isa. Okay. Blue. Again.
Video pa rin. Okay. Nakatatlo. Okay. Green. Oh my gosh, napatay brown. Napatay brown, guys. Napahula. Okay, so wala pa rin siya. Next is red again. Next art is OMG guys, kalubato na po. Glitter bar. 5. OMG, magpaspas na guys. Oh my gosh. Done. So, yan. Okay. Next ay mga ito. Itong yung unicorn. Oh my gosh, no time for cleaning. It's okay. Slow down sa takado. Okay. Mga stickers ako yun. Oh my gosh. Okay na yan. Pag-andam na day. Kaya ma. Kaya man yung Nag-video ko. Yan. No. Yan. Okay na yan mga baraha. Doon ka. At ito siya. Wait lang, I feel na parehas lang sila. Nabali lang. Oh! Okay, ito. Diyan. 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 May lamp, of course. Kasi wasted. Hindi ako maghatag din sa friend. Okay! Ano pa? No, I don't kiss dito. But, guys, kung gusto mo pa dito so, I got a cool surprise. Oh my god. Oh my gosh! Wait lang.
Huwag maayos. Wait lang guys, wala pa guys. Iyo. Look at the tissue. So, I hope. Ay, wala pa din siya nahuman ng video. Ayan na. Put the box there. Yan! Wait. No. I feel like it was fun. Yeah. And yeah. I feel na kailangan pa kong isa guys. Kita ko yung guys. Okay. Wait lang, tawag na ako nag-on. Oh my gosh, 3 na lang guys. So, that's all. I will do part 2. So, this is the final look. Ako sa ning ay wala pa guys, Unyara. Wala pa siya nahuman. Wala pa siya nahuman nag-arrange. Oh my gosh, I'm still thinking. Pagsuna-huna pa ko. Okay, and this is, wait, kailangan cute. Scissors, delikado. So, dyan natin. So, this is the final look. Hands, slime, and yes. Na siya. So, next time lang na ako i-arrange at yes, next. So, yeah, this is all for today's. Bye!